Jersey number 6, hit to the hand foul. Traveling by Jan. His foul with jersey number 10, hit to the... ang pinakasat. Jersey number 17. Tanaw na sa tagbasket ba di? Diri sa barangay Milda. Ano po'y duwa? Mamutanaw na po ta diri. Para malingaw na sa ta. Shoutout aning announcer. Kasi Milda, si Noy Noy. Na kanunay nag-share sa itong mga video. Shoutout ani isa, iske sa barangay Tambis. Mo, magsugod na magduwa ba di? Ang duwa karon bagong bayan og liberte. So ang ato pitik nga riya ba di? Referee na sa, dili na sa mga player. Mo, tanaw na to ilang makamot nga riya ba di? Nag-report sa announcer. First foul. Jersey number 23, Montenegro. Traveling violation. Jersey number 5, illegal use. Jersey number 23, Mendes, illegal use. Jan. His foul with jersey number 10, hit by foul. Jersey number 4, pushing foul, Sambayo. First foul. Jersey number 27, illegal use. Ang pinakasat. Jersey number 17. Abang foul. Jersey number 32. Jersey number 4. Blocking foul. Jersey number 19. Jersey number 27. Jersey number 2. Foul. Jersey number 3, Bautista. Sa jersey number 7, Falcone, hit to the hand. Traveling violation. Jersey number 6, hit to the hand foul. Is foul. Jersey number 6, hit to the hand foul. Jersey number 2.